gagmay yung buntag no kay adlang natawhan man sa atong iyaan karon so mag harvest ta diri gabi dili ni buntag gabi niya tanaw mo sa gagmay yung guys bunuton yun sa tao ba piti ano po ning kuan guys mga bisag mga gagmay guys so namalhin na guys kay nihit man guys nito gagmay man so arimi sa kanang ikadong farm ni uyuan akong hugot so di arami diri guys so iyan na po ng Guys, dera guys. gagmay Luka nga sa palaw. yan lang pong kuan so iyan na pong bunlot takal bunlot dohana ni guys so di ara sa dugay ng bunlot guys naagi na palga ng tao guys so daghan ba yan guys puti ra ba ni kuryoso guys lain na po di bunlot guys nung sa mo dohana ni sing daghag unod Grabe unon guys oh. Wow. Gagmay ra siya guys pero ramdag ko unon. Tanawa guys. Grabe yun. Gulping unura yun. Hindi na maato ni. Guys. Okay so? Hindi na maato yun. Mainis na si Yoras Kasya ba? Taon nyo. Uy, tinanom na uy, bago na tanong. Ayaw ha? Sudara guys oh. Awag yun. Takter na yun. Ituon kadaghayon na ni. Purog magkakaon ni mig tarungan ni. Kaya gahapon guys, wag yung mig kuan, wag sud na pag-harvest mo. Karon rin ganing harvest guys, grabe guys oh. Di na kuan guys oh. Awa guys, grabe yung ayuha ganing kuhayon. ug karon guys di ata karon kuan ta kaning naghaling ta guys dara so kaya magsugba karon paaso na ayo guys so kauban pa nato si Boy Tabs Boy Tabs shout out Boy Tabs uy grabe so dara ato sugba guys Robert Digger maron mamang ug piti na karon o dara mga sinugba guys dara tong gabi guys lata na guys may abot po na tong visitors mga visitors na si Kalambat years o Kalambat boys